अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस जी। नाज़रीन, हर एक शहरी की, हर एक सनतकार की, हर एक इंडस्ट्री वाले की, हर एक काश्तकार की, पाकिस्तान में रहने वाले हर एक शहरी की बुनियादी तरीन ज़रूरत है बिजली। और ये जब बिजली नहीं होती तब ज़िंदगी आज़ाब हो जाती है। ना पानी मिलता है क्योंकि ट्यूबवेल नहीं चलते, ना ही इस गर्मी के मौसम में कोई इंसान दफ्तर में, अपनी दरसगाह में, अपने घर में कहीं पर भी बेहतर तरीके से रह सकता है। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ बिजली के बारे में। ये बिजली गई किधर? ऐसा क्या हुआ कि अचानक से ही लोड शेडिंग, और इतनी बदतरीन लोड शेडिंग कि तमाम अवाम तो अवाम, खवास भी जो है वो भी चिल्ला उठे। हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर अमीर ज़मीर अहमद खान, जो कि जनरल सेक्रेटरी है इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान के। उनसे जानते हैं इसके बारे में। इंजीनियर अमीर ज़मीर अहमद खान साहब, आप ये बता दीजिएगा, ये जो तमाम तर मामला भी देखने में आ रहा था तकरीबन 1-2 माह में कि अचानक से ही बिजली ख़त्म हो गई, ये फ्यूज़ को उड़ा हुआ क्या है, ये अचानक से बिजली गई किधर, इसके बारे में बताइए, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि बिजली थी और कहाँ चली गई। ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आपके घर में कोई कमोडिटी पड़ी है और चोर आएँ और उसको चुरा के ले जाएँ। इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो इसकी टेक्निकल वजह है और दूसरी इसकी जो वजह है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव वजह है। मैं टेक्निकल वजह से ज़्यादा इसको समझता हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव वजह है वो इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस तरह से है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो कोई 31,000 मेगावाट के करीब है, लेकिन जो अवेलेबल कैपेसिटी है वो इस वक्त भी पाकिस्तान में कोई 25,000 मेगावाट के करीब है। लेकिन बदकिस्मती से जो पिछला रजीम था 2018 से लेकर 2022 तक, ना तो इस दौरान कोई इसमें जनरेशन ऐड की गई और ना ही इसमें कोई मेंटेनेंस का काम किया गया। मेंटेनेंस का आप देखें कि कल से बारिश हुई है इस्लामाबाद में और लाहौर में। लोड शेडिंग वो तकरीबन ना होने के बराबर है क्योंकि डिमांड कम हो गई है, लेकिन लाहौर में रात से बहुत सारे फीडर बंद हैं और बहुत से इलाके बंद पड़े हैं और बहुत से इलाकों में अभी तक भी मेरी इतला के मुताबिक बिजली रिस्टोर नहीं हो सकी। इसी तरह इस्लामाबाद का हाल है। अब आप हैरान होंगे कि पिछले 4 साल में पावर डिवीज़न है उसके 7 सेक्रेटरी चेंज किए गए। यानी आप हैरान होंगे कि 7 सेक्रेटरी यहाँ चेंज किए जाएं। आप बड़ी बातें करते हैं कि पंजाब में कितने आईजी चेंज किए गए, कितने कमिश्नर चेंज किए गए, ये किसी ने आज तक हाईलाइट ही नहीं किया और पावर डिवीज़न को किसी ने इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं दी कि इस बात को भी हाईलाइट करे कि 4 साल में 7 सेक्रेटरी चेंज किए गए। और उसके बाद जो एनटीडीसी है जिसने ये सारा जो सारी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करनी है, इतनी इम्पोर्टेंट कंपनी है। आप हैरान होंगे कि जनवरी से लेके आज तक, 15 जनवरी से आज तक ये बगैर एमडी एनटीडीसी के चल रही है। वो कहते हैं ना कि खुदा के सहारे चली जा रही है, यानी आज तक कोई एमडी एनटीडीसी नहीं लगाया गया, बगैर एमडी एनटीडीसी के चल रही है। और 2017 से आप हैरान होंगे कि 2017 से कोई रेगुलर एमडी नहीं लगाया गया। एमडी के लिए 10 दफ़ा इंटरव्यूज़ किए गए, लेकिन कोई ना कोई बहाना बना के वो इंटरव्यूज़ को ख़त्म कर दिया गया और एडिशनल चार्ज कभी जॉइंट सेक्रेटरी के पास जो मिनिस्ट्री में होता है उसको दे दिया गया, कभी किसी को दे दिया गया। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि एनटीडीसी का एक प्लानिंग डिपार्टमेंट है जो प्लानिंग करता है कि आने वाले वक्त में हमने जो लोड शेडिंग को कैसे कम करना है, कितने पावर प्लांट लगाने हैं, कितनी हमने ट्रांसमिशन लाइंस बनानी है। तो वो सिस्टम ऑपरेशन होता है, उसका एक जनरल मैनेजर होता है। और पिछले 4 साल में वो भी 6 या 7 वहाँ पे जनरल मैनेजर चेंज किए गए। अब ये भी बता दीजिएगा, हमारे मुल्क में ये जो पावर है, जो एनर्जी है, इसके प्रोडक्शन के क्या सोर्सेज हैं, कितना वो आउटपुट देते हैं? जैसे इसमें हाइडल है, उसमें पन बिजली है, उसमें ये जो आईपीपीज हैं, तो इनकी कैपेसिटी क्या है? इनसे हासिल होने वाली बिजली कितनी महंगी है, कितनी सस्ती है? देखें, इस वक्त जो महंगी तरीन बिजली है वो तो डीजल पे जो पावर प्लांट्स हैं उन है वो पैदा करते हैं और वो उसमें से काफ़ी सारे बंद भी पड़े हैं। उसका एक तो सलूशन ये है कि उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज की जाए, क्योंकि डीज़ल पे तो कभी वो ज़िंदगी में अब सस्ते नहीं होंगे। उनको आप
گیس پہ شفٹ کر دیں یا دوسری کوئی ایسی ٹیکنالوجی اویلیبل ہے تو اس پہ شفٹ کر دیں. اور اس کے بعد جو پھر RFO ہے, جو فرنس آئل ہے, وہ بھی کافی مہنگے ہیں. سب سے سستی بجلی جو ہے وہ تو ہائیڈل کی ہے. اب ہائیڈل کا مسئلہ یہ ہے کہ نارملی جون کے لاسٹ ویک میں ہائیڈل آپ کی ان ہو جاتی ہے. اس وقت ہائیڈل کی جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے وہ 9200 قریب ہائیڈل میگا واٹ ہے. لیکن چونکہ ابھی ارسا کی وجہ سے وہ بند ہیں, انہوں نے جو ریزروائر ہیں وہ فل ہو رہے ہیں, تو اس وقت جو چل رہی ہے ہائیڈل جو میگا واٹ ہے جو تقریباً 4000 میگا واٹ کے قریب بھائی سسٹم میں ہے, تو وہ انشاءاللہ جولائی کے فرسٹ یا سیکنڈ ویک میں تقریباً 9000 میگا واٹ آ جائے گی. امیر ضمیر احمد خان صاحب, آپ یہ بھی بتا دیجیے گا, ہم کوئی بھی ایک الیکٹریسٹی کا بل دیکھ لیتے ہیں, عام صارفین کے, ہم پبلک ہی کی بات کرتے ہیں, ہم عام لوگوں کی ہی بات کرتے ہیں, وہ جب بل دیکھا جاتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں ایکسائز ڈیوٹی ہے. ایک وہ بندہ جو کہ ایک 100 یونٹ سے بھی کم بجلی استعمال کرتا ہے, شاید وہ غربت کی لکیر کے نیچے ہی زندگی گزارا ہے, وہ ایکسائز ڈیوٹی دیتا ہے, اس کے ساتھ ٹی وی فی دیتا ہے, چاہے اس کے گھر میں ٹی وی ہو یا نہ ہو. وہ جو ہمارا قومی نشریاتی ٹی وی چینل ہے اس کو وہ نام ہی دیکھے تبھی وہ دیتا ہے. پھر وہ جنرل سیلز ٹیکس دیتا ہے, چاہے وہ سلاٹ میں آتا ہے یا نہیں آتا اپنی آمدن کے حساب سے. اس کے بعد فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے, اور یہ FPA ہے, اور بہت لمبی لسٹ ہے یہ FPA کی. FPA VAR ہے, EP ہے, GST, I ٹیکس, C ٹیکس, F ٹیکس, R ٹیکس. یہ تمام تر ڈیوٹیز, سرچارجز, یہ جو ٹیکسز ہیں ان کی وصولی کی کیا سٹینڈنگ ہے, کیا وجوہات ہیں, کیوں یہ براہ راست اتنی خطیر رقم ہر ایک شہری سے وصول کی جاتی ہے؟ یہ بڑا اچھا کویسچن آپ نے کیا ہے. میں چونکہ خود بھی میرا پاور سیکٹر سے تعلق ہے اور میں ڈفرینٹ پوزیشن پہ رہا ہوں, ڈسٹریبیوشن میں بھی رہا ہوں اور NTDC میں بھی رہا ہوں. ہم بھی جب تھے تو ہم یہ کہتے تھے کہ جو ہم گناہ کر رہے ہیں اس کی سزا ہمیں دیں اور اس کی گالیاں ہمیں پڑوائیں, جو ہماری کاسٹ آف الیکٹریسٹی ہے وہ ہمیں ریکور کرنے دیں. تو لیکن چونکہ گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ نے باقی چیزیں تو گورنمنٹ نے, لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں FPA جو یہ تو ہے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ. تو ہم یہ گورنمنٹ کو کہتے تھے کہ بھائی آپ اپنا کہتا ہے بوجھ اپنا خود اٹھائیں. تو لیکن یہ چونکہ ایزی وے ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بڑی دیر بعد جا کے, یعنی کتنے سال وہ ایک ٹی وی فیس لگتی رہی اس میں, جو جو میرا خیال ہے ابھی بھی لگ رہی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ PTV تو شاید آپ کو دیکھتا ہی نہیں ہے, اگر پبلک TV بھی دیکھتے ہیں آپ کو وہ PTV کی فیس ابھی بھی آپ کو پے کرنی پڑتی ہے. تو یہ ایک ایزی وے گورنمنٹ نے ڈھونڈا ہوا ہے کہ جناب بل تو آپ نے جمع کرانا ہر صورت, تو یہ ٹیکسز بھی آپ کو ہر صورت جمع کرانے پڑیں گے. اور آپ حیران ہوں گے کہ ایک جو بندہ 0 سے 100 یونٹ والا بندہ ہے, یعنی جو غربت کی لکیر سے بھی نیچے ہے, وہ بھی ایکسائز ٹیکس اور پتہ نہیں انکم ٹیکس اور کون سا یہ ود ہولڈنگ ٹیکس جمع کرا رہا ہے. تو میری یہ تجویز ہے گورنمنٹ کو کہ خدا کے واسطے ان بلوں میں سے وہ جو غیر ضروری ٹیکسز ہیں وہ تو نکال لیں, جو اپنا ہمارا جو جنریشن کی کاسٹ ہے اس پہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہیں وہی ڈالے, تاکہ ان کو پتہ ہو کہ یہ ہم بجلی کا بل جمع کرا رہے ہیں, کسی کوئی TV کی فیس نہیں جمع کروا رہے یا کسی کو انکم ٹیکس نہیں جمع کروا رہے. یہ بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے انسٹیٹیوشن آف انجینئرز پاکستان کے جنرل سیکرٹری امیر ضمیر احمد خان. ان کا یہ کہنا تھا کہ اس سلسلے میں گزشتہ جو حکومت تھی اس کی جانب سے اقدامات نہیں کیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایڈمنسٹریٹو یہ مسئلہ زیادہ ہے, فوری طور پر یہ جو ہے قابو پایا جا سکتا ہے موجودہ جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ تمام تر جو ٹیکسز ہیں, سرچارجز ہیں, جو ڈیوٹیز ہیں, ان کو ختم ہونا چاہیے, کیونکہ جب یہ خود بھی ملازمت کا حصہ تھے اس وقت بھی اس کو بہتر نہیں سمجھتے تھے, اور حکومت کی یہ تمام تر ٹیکسز, غیر ضروری ٹیکسز اور غیر ضروری ڈیوٹیز اور سرچارجز, ان کی وصولی فوری طور پر بند کرنی چاہیے.